नमस्कार। यह मोर प्रिय स्थान। दिस इज माय फेवरेट स्पॉट। दिस इज माय फेवरेट स्पॉट। मु यह को बहुत पसंद करे। आई लाइक इट वेरी मच। आई लाइक इट वेरी मच। मु कहबा को जाउथिली। आई वाज अबाउट टू से। आई वाज अबाउट टू से। मु मध्य यह को पसंद करे। आई लाइक इट टू। आई लाइक इट टू। मु केवल एतिकी भाबुथिली। आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट। आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट। आमे मध्य समान कथा भाबू। वी इवन थिंक द सेम थिंग्स। वी इवन थिंक द सेम थिंग्स। से ए पर्यंत फेरी नहीं। सी हैज़ नॉट रिटर्नड येट। She has not returned yet. से केउंठी? Where is she? Where is she? मु जानी नहीं। I don't know. I don't know. मु तुमको जानी नहीं। I don't know you. I don't know you. एहार अर्थ कौन? What does that mean? What does that mean? आज क्यों दिन? What day is it today? What day is it today? तुम विषय रे सब किछि कुह। Tell me everything about yourself. Tell me everything about yourself. मु जानिबा को चाहे। I want to know. I want to know. मु तुम विषय रे अधिक जानिबा को चाहे। I want to know more about you. I want to know more about you. मु तांकु मो सारा जीवन रे केबे देखि नाही। I never seen her in my entire life. I never seen her in my entire life. मु तुमको तांकु खोजिबारे सहाय्य करिबी। I help you find her. I help you find her. से मो विषय चिंतित हेउथिबे। He must be worried about me. He must be worried about me. तुमे फोन काहेकि उठाउ ना हो? Why have not you been answering the phone? Why have not you been answering the phone? मु तुमको फोन करी आसुची। I have been calling you. I have been calling you. मु सुनी पारिली नहीं। I didn't hear it. I did not hear it. तुमे कहा सहित कथा हेउछ किछि जानिछ कि? Do you have any idea who you are talking to? Do you have any idea who you are talking to? तुमे कौन भाबुछ? What do you think? What do you think? तुमे मो विषय कौन भाबुछ? What do you think about me? What do you think about me? मु केबे फेरी परिबी जानी नहीं। I don't know when I might come back. I don't know when I might come back. मते आउ प्रश्न पचार नहीं। ठीक अछि? Don't ask me any more questions. All right? Don't ask me any more questions. All right? तुमको टिके परिवर्तन करिवा को पड़िबो। You need to change a little. You need to change a little. मु बुझी पारुनी। I don't get it. I don't get it. मु तुम सहित केबे बाहर को जीवा को चाहे। You wanna go out with you sometime. You wanna go out with you sometime. तुमे बहुत बदली गल। You changed a lot. You changed a lot. तुमे मो सहित आसी परिबो कि? Can you come with me? Can you come with me? तुमे भलो अनुभव करिवो। You will feel better. You will feel better.
से बहुत असुस्थ। ही इज़ भेरी सिक। ही इज़ भेरी सिक। तांकर कौन होइछि? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम? मु तांकु देखा करिबाकु जिबि। आई विल गो सी हिम। आई विल गो सी हिम। यह किछि नुहे, एथिପାଇଁ चिंता करो नहीं। इट्स नथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। इट्स नथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। तुम काम सरीगले चलो बुली जिबा। लेट्स टेक ए वॉक व्हेन यू आर वर्क फिनिश्ड। लेट्स टेक ए वॉक व्हेन योर वर्क फिनिश्ड। संध्यारे देखा हबो। सी यू इन द इवनिंग। सी यू इन द इवनिंग। मु तुमको अपेक्षा करिबी। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मु तुमको साहाଯ୍ୟ करिपारिबी। आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू। मते तुमठारु किछि दरकार नहीं। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू। किंतु मते एठारे रहिबाकु पड़िबो। बट आई हैव टू बी हियर। बट आई हैव टू बी हियर। मु तुम सहित एठारे रहिबाकु चाहूछि। आई वांट टू बी हियर विथ यू। आई वांट टू बी हियर विथ यू। निश्चित भाव में तुम्हें यह विषय रे भाविबा उचित। ऑफ कोर्स यू शुड थिंक अबाउट इट। ऑफ कोर्स यू शुड थिंक अबाउट इट। से तुम पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति। ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू। ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर यू। यह को एक उपहार बोली भाव। कंसीडर इट ए गिफ्ट। कंसीडर इट ए गिफ्ट। यह विषय रे भाव। जस्ट थिंक अबाउट इट। जस्ट थिंक अबाउट इट। मु तुमको बहुत दिन हला जानी छी। आई हैव नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई हैव नो यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। मु तुमको सब किछि बुझाई देबी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। तांकु अस्त्रोपचार पाई टंका दरकार। ही नीड्स मनी फॉर द सर्जरी। ही नीड्स मनी फॉर द सर्जरी। आमे तुम बिना बंची पारिबु नहीं। वी कांट लिव विदाउट यू। वी कांट लिव विदाउट यू। जदि तुमको किछि दरकार तेबे कुह। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट से इट। इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट से इट। मु तुमको हैरान करे नहीं। आई डोंट डिस्टर्ब यू। आई डोंट डिस्टर्ब यू। कौन हैला मते कुह। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेन। जस्ट टेल मी व्हाट हैपेन। तुमरो तांको सहित झगड़ा होइथिला कि? डिड यू हैव ए फाइट विथ हर? डिड यू हैव ए फाइट विथ हर? तुमरो यात्रा किपरि थिला? हाउ वाज योर ट्रिप? हाउ वाज योर ट्रिप? मु विलंब न करबाकू चेष्टा करिबी। आई विल ट्राई नॉट टू बी लेट। आई विल ट्राई नॉट टू बी लेट। मु तुमको साहाଯ୍य करबाकू चाहे। आई वांट टू हेल्प यू। आई वांट टू हेल्प यू। मु सबुबेले तुम सहित अछि। आई एम ऑलवेज विथ यू। आई एम ऑलवेज विथ यू। आमे शेष थर केबे परस्पर को देखिथिले? व्हेन डिड वी सी ईच अदर लास्ट? व्हेन डिड वी सी ईच अदर लास्ट? तुम्हें बहुत सुंदर देखा जाउछ। यू लुक सो प्रीति। यू लुक सो प्रीति।
ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। I don't even know where to start. I don't even know where to start. ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟିଗଲା। It all happened in a single moment. It all happened in a single moment. ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ? Do you think that I am worried about him for no reason? Do you think that I am worried about him for no reason? ମୋତେ ଏବେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I really have to get some work done right now. I really have to get some work done right now. ତୁମକୁ ନା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। It is impossible to say no to you. It is impossible to say no to you. ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି। I have no idea what's going on. I have no idea what's going on. ତୁମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲ? What did you tell her? What did you tell her? ତୁମ ବିନା ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି? How will I live without you? How will I live without you? ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଖୋଜିବି? How will I find you? How will I find you? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି? Is everything okay? Is everything okay? ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। My friend is in trouble. My friend is in trouble. ସେ କ'ଣ କହିଲେ? What did he say? What did he say? ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। He needs money. He needs money. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। I did give her the money myself. I did give her the money myself. ମୁଁ ଏହା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। I cannot take it. I cannot take it. ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯିବି। I will be okay soon. I will be okay soon. ମୁଁ ତାହା ଚାହେଁ ନାହିଁ। I don't want that. I don't want that. ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ? How do you know that? How do you know that? ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି? Why are you here? Why are you here? ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ ନା? You remember, don't you? You remember, don't you? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କର। Call me in the evening. Call me in the evening. ଡେରି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। Let's get ready. We'll be late. Let's get ready. We'll be late. ତୁମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ? What are you going to wear? What are you going to wear? ମୋ ପାଖରେ ଏହି ପୋଷାକ ଅଛି। I have this dress. I have this dress. ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। I really don't want to go there. I really don't want to go there. ତୁମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ କାହିଁକି? Why are you so sad? Why are you so sad? ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ କି? Do you know him? Do you know him? ସେଟା କ'ଣ? How about that one? How about that one? ତୁମେ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛ? Why that you do late? Why that you do late? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। I have been waiting for you here for an hour. I have been waiting for you here for an hour. ଆମକୁ କଥା ହେବା ଦରକାର।
वी नीड टू टॉक वी नीड टू टॉक मु शुणुची चलो आई एम लिसनिंग गो ऑन आई एम लिसनिंग गो ऑन मु आउ कौन करिबा उचित व्हाट मोर शुड आई डू व्हाट मोर शुड आई डू सोमवार दिन मो सहित आसी पारिबे कि कैन यू कम विथ मी मंडे कैन यू कम विथ मी मंडे यही ठिकाना को जातु गो टू दिस एड्रेस गो टू दी एड्रेस सकाळे शीघ्र मते उठाई दियो वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग वेक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग तुमर वयस्क मानकु सम्मान कर रेस्पेक्ट योर एल्डर्स रेस्पेक्ट योर एल्डर्स प्रथमे यही काम करंतु डू दिस वर्क फास्ट डू दिस वर्क फास्ट सत कि इज दैट सो इज दैट सो तुम सांग मानकु मिछ कुह नहीं डोंट लाई टू योर फ्रेंड्स डोंट लाई टू योर फ्रेंड्स तेबे कौन सो व्हाट तुम्हें मो सहित खेलिब कि विल यू प्ले विथ मी विल यू प्ले विथ मी हाँ मु खेलिबी यस आई विल प्ले यस आई विल प्ले मु यह चाहे आई वांट दिस वन आई वांट दिस वन मु शपथ करुछि आई स्वेर विश्वास गठन करिबा जरूरी इट्स एसेंशियल टू बिल्ड ट्रस्ट इट्स एसेंशियल टू बिल्ड ट्रस्ट मु भगवान निकट में शपथ करुछि आई स्वेर टू गॉड आई स्वेर टू गॉड मोर झाड़ बहुची आई एम स्वेटिंग आई एम स्वेटिंग दयाकरी किसी खराब मने करंतु नहीं प्लीज डोंट माइंड प्लीज डोंट माइंड सचोटता सर्वदा सर्वोत्तम नीति ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी हसिबा बंद कर स्टॉप लफिंग स्टॉप लफिंग तुम्हें कल्पना मध्य करि परिबो नहीं यू कैनॉट इवन इमेजिन यू कैनॉट इवन इमेजिन चौकीटी भांगी जाइछि द चेयर इज ब्रोकन द चेयर इज ब्रोकन मु क्लांत अनुभव करुछि आई एम फीलिंग टायर्ड आई एम फीलिंग टायर्ड कौन चली व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट्स गोइंग ऑन मु जानी नहीं तुम्हें माने कहीं बाहर को रात्रि भोजन करने को जाओ नहीं आई डोंट नो व्हाई यू गाइस डोंट गो आउट टू डिनर आई डोंट नो व्हाई यू गाइस डोंट गो आउट टू डिनर आज छुट्टी दिन टुडे इज हॉलीडे टुडे इज हॉलीडे बजे कथा कुह नहीं डोंट टैक नॉनसेंस डोंट टैक नॉनसेंस बुझीबा को चेष्टा करो ट्राई टू अंडरस्टैंड मते पानी दियो गिव मी वाटर मु सुरक्षित भाव में पहुँचली आई रीच्ड सेफली मते एही बहीटी दियो गिव मी दिस बुक शीघ्र आस कम क्विकली कबाट बंद कर क्लोज द डोर सेठी देख लुक देयर आग को देखंतु लुक अहेड आमे आग को देखा चेष्टा करुचु वी आर ट्राइंग टू लुक अहेड आम पाखरे क्यों विकल्प अच्छी व्हाट ऑप्शन डू वी हैव तुम्हें कौन चाहूच
What do you want? What do you want? ଏହା କେତେ ସୁନ୍ଦର। How beautiful it is. How beautiful it is. ସାର୍ଟଟି ବାହାର କରିଦିଅ। Take off the shirt. Take off the shirt. ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅ। Get well soon. Get well soon. ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। I want to know more about it. I want to know more about it. ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? Are you ready? Are you ready? ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। I was scared. I was scared. ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା। It is forbidden to park here. It is forbidden to park here. ମୋତେ ଏହା ଦରକାର। I need it. I need it. ଏହାକୁ ମନକୁ ନିଅ ନାହିଁ। Don't take it to heart. Don't take it to heart. ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? What did you say? What did you say? ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। I said that I am ready. I said that I am ready. ମୋତେ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I have to admit my mistake. I have to admit my mistake. ତୁମେ ତୁମର କାମ କେବେ କଲ? When did you do your work? When did you do your work? ମୁଁ ସକାଳେ କରିଥିଲି। I did it in the morning. I did it in the morning. ତୁମେ ତୁମର କାମ କର। You do your work. You do your work. ମୁଁ ଏଠାରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। I am feeling comfortable here. I am feeling comfortable here. ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। This is not right. This is not right. ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। Drop him at the station. Drop him at the station. ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ? Have you seen her? Have you seen her? ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। Yes, I have seen her. Yes, I have seen her. ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I want to go out ବା I have to go out. I have to go out. ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Either way I have to go out. Either way I have to go out. ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସିବ କି? Will you come with me? Will you come with me? ହଁ ମୁଁ ଆସିବି। Yes, I will come. Yes, I will come. ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। Now you can go. Now you can go. ମୋତେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। I have to meet my friends. I have to meet my friends. ତୁମେ ତୁମର କାମ ସାରିଛ କି? Have you finished your work? Have you finished your work? ହଁ ମୁଁ ସାରିଛି। Yes, I have finished. Yes, I have finished. ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। I had to go out. I had to go out. ମୁଁ କଲ୍ କରିପାରିବି କି? Can I make a call? Can I make a call? ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। Allow me to go. Allow me to go. ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି। I am around. I am around. ମୋତେ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ। Let me in. Let me in. ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। Let me out. Let me out. ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିଲି ତାହା କଲି। I did what I could. I did what I could. ଏହାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। It's no use. It's no use. କାନ୍ଦିବାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। It's no use crying.
इट्स नो यूज क्राइंग सेठाकू जीवार कौनसी लाभ नहीं इट्स नो यूज गोइंग देयर इट्स नो यूज गोइंग देयर मते पचारि लाभ नहीं इट्स नो यूज आस्किंग मी इट्स नो यूज आस्किंग मी मु सतरे जानी नहीं आई रियली डोंट नो आई रियली डोंट नो यह मूल्यहीन इट्स रोथलेस सूचनाटी मो पे मूल्यहीन थिला द इनफॉरमेशन वाज रोथलेस टू मी द इनफॉरमेशन वाज रोथलेस टू मी दयाकरी चली जाओ प्लीज लीव आमे खुशी वी आर हैप्पी मु बहुत व्यस्त अच्छी आई एम वेरी बिजी यह मागणा इट्स फ्री मते चेष्टा करने को दियो लेट मी ट्राई इट किए तुमको गाली देला हु स्कोल्डेड यू कहीं जड़े तुमको डाकुंट समवन इज कॉलिंग यू चेयर टी को भितर रख कीप द चेयर इनसाइड यह सत्य नुहे दिस इज नॉट ट्रू मिछ कह नहीं डोंट लाई तांकु गाली दियो नहीं डोंट स्कोल्ड हिम जदि संभव हुए मते क्षमा कर फॉरगिव मी इफ पॉसिबल पेमेंट कर मेक द पेमेंट शीघ्र कर हरी अप मो सहित आस कम विथ मी आज वर्षा हो पारे इट मे रेन टुडे मते बाहर को जीवा को पड़िला आई हैड टू गो आउट कहिबा सहज इट्स इजी टू से किसी खास नहीं नथिंग स्पेशल छाड़ से कथा लेट इट गो यह भल कि इज इट गुड एसबु तुमर इट्स ऑल योर्स मते घृणा करो नहीं डोंट नाग मी मुझे करी आई विल डू इट मते बाध्य करो नहीं डोंट फोर्स मी संपर्क रे रुह कीप इन टच निज बुद्धि प्रयोग कर यूज योर ब्रेन यह केते इज इट हाउ मच आपण कौन कहले व्हाट डिड यू से तुम्हें मो कथा शुणुछ कि नहीं आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट तुमर कौन दरकार व्हाट डिड यू नीड तुम्हें मो सहित जाउछ कि आर यू गोइंग विथ मी तुमको कौन हैला व्हाट हैपेंड टू यू तुम्हें निश्चित कि आर यू श्योर तुमरे मने अच्छे कि डू यू रिमेम्बर आपण बयस केते हाउ ओल्ड आर यू तुम्हें कौन कर व्हाट डू यू डू मु तुम पे कौन करि परिबी व्हाट कैन आई डू तुम्हें कुआडे जाउछ वेयर आर यू गोइंग
रेल स्टेशन एठारु केते दूर अटे? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? केबे मु इंग्रजी कहि परिबि? When I will be able to speak English? When I will be able to speak English? तुमे कौन आज राति रे एठी रहिबो? Will you stay here tonight? Will you stay here tonight? राम बोधहुए ताकु साहाଯ୍ୟ କରିଥିବ. Ram might have helped him. Ram might have helped him. से बोधहुए एठाकु आसीथिबे. He might have come here. He might have come here. मते तार बाहाघर को अवश्य जीवाको पड़िबो. I must attend his marriage. I must attend his marriage. से मो हाथ को मोड़िले. He twisted my hand. He twisted my hand. से आम दलर मुख्य. He is the chief of our team. He is the chief of our team. तुमर हस को नियंत्रण कर. Control your laughter. Control your laughter. मु फेरिबा पर्यंत अपेक्षा कर. Wait here until I come back. Wait here until I come back. मु सबदिन ପାଇଁ ए स्थान छाडुछि. I am leaving this place forever. I am leaving this place forever. कि सुंदर स्थान. What a lovely place. What a lovely place. लोक माने सरकार को विरोध करुचंदी. The people are protesting the government. The people are protesting the government. सेमाने मोर शत्रु. They are my enemies. They are my enemies. तुमर वृत्ति कौन? What's your occupation? What's your occupation? पछरे चलो. Walk behind. Walk behind. सेमान को अनुसरण करो. Follow them. Follow them. अति अधिक. Too much. Too much. कोनार गोटे गान बधिर अटे. कोना इज डीप इन 1 year. कोना इज डीप इन 1 year. तांकर दुई भाई थिले. He had 2 brothers. He had 2 brothers. किए घर को जाए? Who goes home? Who goes home? एहा मोर मोबाइल. This is my mobile. This is my mobile. एहा मोरो. This is mine. This is mine. तुमे केबे भेटिबो? When will you meet? When will you meet? चिंता करिवार किछि नै. There is nothing to worry. There is nothing to worry. शिष्टाचार सहित कथा हुओ. Talk with manners. Talk with manners. तुमर हृदय कथा सुनो. Listen your heart. Listen your heart. यह भूल रे घटिगला. It happened by mistake. It happened by mistake. समस्ते आश्चर्य हो गले. Everyone got shocked. Everyone got shocked. दयाकरी मो ऊपर हस नहीं. Don't laugh at me please. Don't laugh at me please. मते हैरान कर नहीं. Don't annoy me. Don't annoy me. मते मजा कर नहीं. Don't make fun of me. Don't make fun of me. मते हैरान कर नहीं. Don't disturb me. Don't disturb me. मो सहित लड़िव नहीं. Don't fight with me. Don't fight with me. फोपाड़ नहीं. Don't throw. Don't throw. तुम्हें पड़ी जीवो. Will fall down. You will fall down. कौन हैला? What happened? What happened? भूली जाओ नहीं. Don't forget. Don't forget.
ମୋତେ ଅଧା ଦିଅ। ଗିଭ୍ ମି ହାଫ୍। ଗିଭ୍ ମି ହାଫ୍। ଏହାକୁ ଶୁଣ। ଲିସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ଲିସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ହିମ୍। କିଛି ପ୍ରକାରେ somehow somehow ପରେ afterwards afterwards ମୋର ଭୁଲ my mistake my mistake ସେଇ ଘଟଣା ପରେ afterwards that incident afterwards that incident ନିଅ take it ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ don't stop let go don't stop let go ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ not yet କାନ୍ଦନି don't cry ଏଠାକୁ ଦେଖ look here ସେଠାକୁ ଦେଖ look there ଉତ୍ତର ଦିଅ answer me ଏହାକୁ ପୂରଣ କର complete it ତାଙ୍କୁ ଡାକ call her ଏକା ରୁହ be alone ଏହା ସତ୍ୟ it's true ନିଶ୍ଚିତ କର make sure ବାହାରି ଯାଅ get out ଚାଲ ଯିବା let's go ଗରମ ଅଛି it's hot ଏହାକୁ ଧରି ରଖ hold this ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ she confirmed କାହା ପାଇଁ for whom ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ listen carefully ମୁଁ ମଧ୍ୟ me too ସେ କିଏ who's he ଏଠାରେ ସ୍ଥଗିତ ରୁହନ୍ତୁ stop here ସେଠି ଅଟକି ଯାଅ stop there ବନ୍ଦ କର stop it କେତେ how much ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ how much does it cost ତୁମର କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି how many kids do you have ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ don't announce ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ allow me ଉପରକୁ ଯାଅ go upstairs ଜଳଖିଆ ଖାଅ eat breakfast ଜଳଖିଆ ଖାଅ ନାହିଁ eat breakfast yet ତଳକୁ ଆସ come downstairs ଧୀରେ ଚାଲ go slowly ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ try again ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ try later କାହା ସହିତ with whom ଧୀରେ ଖାଅ eat slowly ଧୀରେ ଚାଲ walk slowly ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା let's begin ଚାଲ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା let's begin again କ'ଣ ପାଇଁ for what ତାହା ବାଛନ୍ତୁ choose that କିଛି କୁହ say something ଏତିକି that's all ଦୂରେ ରୁହ stay
stay away। ଆଉ କ'ଣ? what else? what else? ଆଉ କେଉଁଠି? where else? where else? ଆଉ କିଏ? who else? who else? ଦୋଷ ଦିଅ ନାହିଁ। don't accuse। don't accuse। କାହିଁକି ନୁହେଁ? why not? why not? ଶୀଘ୍ର ହୁଅ ନାହିଁ। don't rush। don't rush। ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। attach it। attach it। ଏହାକୁ ବଦଳାଅ। change it। change it। କେତେ? how many? କେତେ? how many? ଆଜି ପାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। the weather is very bad today। the weather is very bad today। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା କଷ୍ଟକର। but it's difficult to do। but it's difficult to do। ମୋର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି। I have very important work। I have very important work। ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। He is not here। He is not here। ତୁମେ କ'ଣ କଲ? What did you do? What did you do? ପରେ କର। do it later। do it later। ମୋତେ ଏବେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। I need your help now। I need your help now। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We have to call him। We have to call him। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲ କି? Did you try? Did you try? କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଅଛି। something is fishy। something is fishy। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ କର। do me a favor। do me a favor। ଢଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। talk with manner। talk with manner। ମୋତେ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଅ। take me there। take me there। ମୁଁ ଯାଉଛି। I am leaving। I am leaving। ସତର୍କ ରୁହ। watch out। watch out। ସବୁ କିଛି ତୁମର। it's all yours। it's all yours। କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କର। stop working। stop working। ତୁମେ କାହିଁକି ରାଗିଛ? why are you angry? why are you angry? ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। don't annoy me। don't annoy me। ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। please get in। please get in। କିଏ କଲା? who did it? who did it? ତୁମେ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲ? why did you say that? why did you say that? ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦରକାର। I need a book। I need a book। ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। I will go myself। I will go myself। ତୁମେ ନିଜେ ଯାଅ। You go yourself। You go yourself। ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଲା? What happened to you? What happened to you? ପୋଷାକକୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। Put the clothes to dry। Put the clothes to dry। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। You are welcome। You are welcome। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ କି? Will you do one thing? Will you do one thing? ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। You are not reliable। You are not reliable। ତୁମକୁ କ'ଣ ହେଲା?
What happened to you? What happened to you? ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। Try it once. Try it once. ପଢ଼ନ୍ତୁ। Read out. Read out. ଜୋରରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। Read out loud. Read out loud. ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସ। Come on time. Come on time. କିଛି ପାଣି ଦିଅ। Get some water. Get some water. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Thanks a lot. Thanks a lot. ସଂକୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Don't hesitate. Don't hesitate. ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। He was standing beside me. He was standing beside me. ସେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। He was going home. He was going home. ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ। He was calling me. He was calling me. ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। I was waiting for you. I was waiting for you. ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିଲି। I was looking at you. I was looking at you. ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। I did not hear you. I did not hear you. ମୁଁ ମାନୁଛି। I agree. I agree. ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ସହମତ। I agree with you. I agree with you. ମୁଁ ରାଜି ନୁହେଁ। I don't agree. I don't agree. କେମିତି ଅଛ? How are you? How are you? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। I am doing well. I am doing well. ଆଉ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ? How about you? How about you? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। I am also good. I am also good. ତୁମର ଦିନ କିପରି ଚାଲିଛି? How is your day going? How is your day going? ମୋ ଦିନ ଭଲ ଚାଲିଛି। My day is going well. My day is going well. ତୁମେ ନାସ୍ତା କରିଛ କି? Have you had breakfast? Have you had breakfast? ହଁ ମୁଁ ନାସ୍ତା ଖାଇଲି। Yes, I had breakfast. Yes, I had breakfast. ନା ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାସ୍ତା ଖାଇ ନାହିଁ। No, I have not had breakfast yet. No, I have not had breakfast yet. ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ନାସ୍ତା କରିବା। Let's have breakfast together. Let's have breakfast together. ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଧାରଣା। That's great idea. That's great idea. ନା ମୁଁ ଭୋକିଲା ନାହିଁ। No, I am not hungry. No, I am not hungry. ତୁମେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? Would you like something to drink? Would you like something to drink? ଆପଣ ପାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? Do you want water? Do you want water? ଆପଣଙ୍କୁ ଚା ଆଉ କଫି କ'ଣ ପସନ୍ଦ? Would you like tea or coffee? Would you like tea or coffee? ନା ଧନ୍ୟବାଦ। No, thank you. No, thank you. ମୁଁ ବାଟରେ ଅଛି। I am on the way. I am on the way. ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। Try to arrive soon. Try to arrive soon. ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। Waiting for you.
waiting for you. ତୁମେ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ? Which route are you going? Which route are you going? ମୁଁ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି. I am following Google Maps. I am following Google Maps. ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? What are you doing? What are you doing? ମଜା କରିବା ବନ୍ଦ କର. Stop kidding. Stop kidding. ଗମ୍ଭୀର ହୁଅ. Get serious. Get serious. ସତ୍ୟ କୁହ. Tell the truth. Tell the truth. ଏବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ କଥା ହେବା. Let's talk seriously now. Let's talk seriously now. ମୁଁ ଥଟ୍ଟା ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ. I don't like jokes. I don't like jokes. ଏହା କୌଣସି ମଜା ନୁହେଁ. This is not a joke. This is not a joke. ଏହା ବାସ୍ତବତା. This is reality. This is reality. ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା? How dare you? How dare you? ତୁମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ. You should apologize. You should apologize. ତୁମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? What is your status? What is your status? ତୁମେ ନିଜକୁ କିଏ ଭାବୁଛ? Who do you think you are? Who do you think you are? ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ. This is too much. This is too much. ତୁମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହଁ କି? Don't you like this? Don't you like this? ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ କି? Can I do something? Can I do something? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ. Yes, of course. Yes, of course. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ. I don't know. I don't know. ମୋ କଥା ଶୁଣ. Listen to me. Listen to me. ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ. Talk to me. Talk to me. ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ. Pay attention here. Pay attention here. ମୋତେ ଦେଖ. Look at me. Look at me. କ'ଣ ହେଲା? What happened? What happened? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି. Everything is fine. Everything is fine. ମୁଁ ଏହା ଚାହେଁ. I want this one. I want this one. ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି. I will call you later. I will call you later. ମୋ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଯାଅ. Get out of my life. Get out of my life. ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ. I did not understand. I did not understand. ତୁମର କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? What do you mean? What do you mean? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? What are you talking about? What are you talking about? ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବି. I will catch you soon. I will catch you soon. ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମର ହାତ ଦିଅ. Please give me your hand. Please give me your hand. ତୁମେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରିବ କି? Could you stay away from my parents? Could you stay away from my parents? ମୁଁ ଦୁଃଖିତ. I am sorry. I am sorry. ମୁଁ ଆଜି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି. I am feeling tired today.
I am feeling tired today. ଏହା ତୁମର କାମ ନୁହେଁ. It's none of your business. It's none of your business. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ. I don't know. I don't know. ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ. We both like each other. We both like each other. ଶୀଘ୍ର ଆସ. Come quickly. Come quickly. ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି. Talk to you later. Talk to you later. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ. Thank you very much. Thank you very much. ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? What is your problem? What is your problem? ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିପାରେ କି? Can I ask you something? Can I ask you something? ତୁମକୁ ଭେଟି ଭଲ ଲାଗିଲା. It was nice meeting you. It was nice meeting you. ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? How are you? How are you? କ'ଣ ଚାଲିଛି? What's going on? What's going on? ତୁମର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନାପସନ୍ଦ କ'ଣ? What are your likes and dislikes? What are your likes and dislikes? ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? What can I do for you? What can I do for you? ଦୟାକରି ଏଥିରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? Will you please help me with this? Will you please help me with this? ଏହା ଏକ ପରିହାସ ନୁହେଁ. This is not a joke. This is not a joke. ମଜା କରିବା ବନ୍ଦ କର. Stop kidding. Stop kidding. ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? What is happening here? What is happening here? ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି. Everything is fine. Everything is fine. ତୁମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? Did you get my point? Did you get my point? ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦ କର. Turn down the music. Turn down the music. ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ. Turn down the TV. Turn down the TV. ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ କର. Start the meeting now. Start the meeting now. ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଶେଷ କର. Finish the report today. Finish the report today. ଦଳକୁ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ. Email the team. Email the team. ଏକ କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ. Schedule a conference call. Schedule a conference call. ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କର. Solve the issue promptly. Solve the issue promptly. ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ. Update the old data. Update the old data. ଏକ ଉପସ୍ଥାପନ ସେଟଅପ୍ କରନ୍ତୁ. Set up a presentation. Set up a presentation. ଶେଷ ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ. Confirm the deadline date. Confirm the deadline date. ଏକ ବୈଠକ ଘର ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ. Book a meeting room. Book a meeting room. ଖର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କର. Submit the expense report. Submit the expense report.
डॉक्यूमेंट लिंक शेयर करंतु शेयर द डॉक्यूमेंट लिंक शेयर द डॉक्यूमेंट लिंक ग्राहक को कॉल करंतु कॉल द क्लाइंट दयाकरी डॉक्यूमेंट टी प्रिंट करंतु प्रिंट द डॉक्यूमेंट प्लीज ड्राफ्ट संशोधन करंतु रिवाइज द ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर अपडेट करंतु अपडेट द सॉफ्टवेयर आग द्वार बंद कर लॉक द फ्रंट डोर झरका खोल ओपन द विंडोज महला झाड़ू कर स्वीप द फ्लोर मेल जांच करंतु चेक द मेल आज खाद्य सामग्री किण बाय ग्रोसरीज टुडे सीट परिवर्तन करंतु चेंज द सीट्स लीक ठीक करंतु फिक्स द लीक जड़े मरामतीकारी को डाक कॉल ए रिपेयरमैन दयाकरी बिल पैठ करंतु पे द बिल प्लीज दयाकरी शांत हुअन्तु क्वाइट प्लीज आपणकर फोन चार्ज करंतु चार्ज योर फोन कुकुर को बुले नियो वॉक द डॉग वॉल्यूम कम कर टर्न डाउन द वॉल्यूम घर खाली कर वैक्यूम द हाउस शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग सार आपणको पई शुभ दिन गुड डे टू यू सार से ए पर्यंत भलरे नहांती ही इज स्टिल नॉट वेल भल काम यह रख वेल डन कीप इट अप रखी दियो हैंग अप ऑन कॉल काटी दियो हैंग अप द कॉल तुम्हें मो ठारू कौन चाहूच व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी तुमर बयस केते हाउ ओल्ड आर यू तुमर कार्यालय केउठी वेयर इज योर ऑफिस स्कूल जीवा पई प्रस्तुत हुआ गेट रेडी टू गो टू स्कूल मु मोर सर्वोत्तम चेष्टा करिबी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट तुम्हें आम सहित जोग देउछ कि आर यू जॉइनिंग अज तुमको भेटी मु बहुत खुशी आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू तुम्हें मोर दायित्व यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी यह उचित नुहे दिस इज नॉट फेयर आज तुम्हें कौन करुछ व्हाट आर यू डूइंग टुडे दयाकरी किछि कुहंतु प्लीज से समथिंग मु तुमको देखा करने को चाहूँगी आई वांट टू मीट यू
I want to meet you. ଆମେ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭେଟିବା ଉଚିତ? When and where should we meet? When and where should we meet? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି. I will waiting for you. I will waiting for you. ତୁମେ କେଉଁଠି ରହୁଛ? Where do you live? Where do you live? ମୁଁ ପାଖରେ ରହେ. I live nearby. I live nearby. ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିପରି? What are your neighbors like? What are your neighbors like? ଏଠାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ. It is peaceful and secure here. It is peaceful and secure here. ତୁମେ ତୁମର ଖାଲି ସମୟରେ କ'ଣ କର? What do you do in your free time? What do you do in your free time? ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ. I like to read. I like to read. ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ. I like to play sports. I like to play sports. ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ. I like to listen music. I like to listen music. ତୁମେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପସନ୍ଦ କର? Which book do you like? Which book do you like? ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ କ'ଣ? What is your favorite sport? What is your favorite sport? ତୁମେ କି ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ପସନ୍ଦ କର? What kind of music do you like? What kind of music do you like? ତୁମେ ଟିଭି ଦେଖ କି? Do you watch TV? Do you watch TV? ନା ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେ ନାହିଁ. No, I don't watch TV. No, I don't watch TV. କେବେ କେବେ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖେ. Sometime I watch TV. Sometime I watch TV. ତୁମେ କେଉଁ ଶୋ ପସନ୍ଦ କର? Which shows do you like? Which shows do you like? ତୁମେ ଟିଭିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? What do you watch on TV? What do you watch on TV? ତୁମେ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପସନ୍ଦ କର? Which channel do you like? Which channel do you like? ମୁଁ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ. I don't like any channels. I don't like any channels. ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର. Try to understand. Try to understand. ମୁଁ ଟିକିଏ ସମୟ ନେବି. I will take a little time. I will take a little time. ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି. I am trying to understand. I am trying to understand. ନିଜ ପାଖରେ ରଖ. Keep it to yourself. Keep it to yourself. ତୁମକୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ. You don't need to worry about it. You don't need to worry about it. ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ. Put it back. Put it back. ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଫେରାଇ ଦେବି. Okay, I will put it back. Okay, I will put it back. ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଫେରାଇ ସାରିଛି. I have already put it back. I have already put it back.
ଏହାକୁ ଏଠାରେ ରଖିବା ଭଲ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ହିଅର୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ଟୁ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ହିଅର୍। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ନାଓ? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ନାଓ? ସତ କୁହ। ଟେଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଟେଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କି? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର୍ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର୍ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ସେଇଂ? ତୁମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିଲ? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ। ଆଇ ହ୍ୟାଟ୍ ୟୁ। ଆଇ ହ୍ୟାଟ୍ ୟୁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ। ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଭର୍। ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଭର୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି। ଆଇ ଟକ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ଆଇ ଟକ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ତୁମେ ସେଠାରେ ଅଛ କି? ଆର୍ ୟୁ ଦେୟାର୍? ଆର୍ ୟୁ ଦେୟାର୍? ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ। ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବଲ୍। ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବଲ୍। ତୁମେ ଆସୁଛ? ୟୁ ଆର୍ କମିଂ। ୟୁ ଆର୍ କମିଂ। ତୁମର ହାତ ଲେଖା ଉନ୍ନତ କର। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ଦେଖା ହେବ। ସି ୟୁ। ସି ୟୁ। କଥାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍। ଦ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର୍। ମୁଁ ଏହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଇଟ୍। ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ୟୁ ସେ? ଶାନ୍ତ ରୁହ। ବି କାମ୍। ବି କାମ୍। ତାହାର ଦାମ କେତେ? ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ହାଉ ମଚ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ହ୍ୱାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବୁଝିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି କି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ସମ୍ ମନି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ସମ୍ ମନି? ତୁମ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବାଇ ୟୋର୍ ୱାଚ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବାଇ ୟୋର୍ ୱାଚ୍? ମୁଁ ତୁମର ସୁଖୀ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍। ଆଇ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ହ୍ୟାପି ଲାଇଫ୍। ତୁମର କିଛି ଦରକାର କି? ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନିଥିଂ? ଡୁ ୟୁ ନିଡ୍ ଏନିଥିଂ? ମୁଁ ମିଛ କହିବା ଜାଣିନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଟେଲିଂ ଲାଏ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଟେଲିଂ ଲାଏ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। କେମିତି ଚାଲିଛି? ହାଉ ଆର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍? ହାଉ ଆର୍ ଥିଙ୍ଗସ୍? ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ। ତୁମକୁ ଭେଟି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ଲିଜ୍ଡ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ଲିଜ୍ଡ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ। ସତର୍କ ରୁହ। ୱାଚ୍ ଆଉଟ୍। ୱାଚ୍ ଆଉଟ୍। ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ମି? ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ମି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଲେଟ୍ ୟୁ ନୋ।
I will let you know. घुंचाओ नहीं, don't move. Don't move. ଏହା କର ନାହିଁ, don't do this. Don't do this. ଦୟାକରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ, please be seated. Please be seated. ହେବାକୁ ଦିଅ, let it be. Let it be. ସେ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, he looks rather nervous. He looks rather nervous. ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? What is your problem? What is your problem? ଦୟାକରି ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, please help yourself. Please help yourself. କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, does not matter. Does not matter. ଏହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, it depends on you. It depends on you. ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼, put the books in order. Put the books in order. ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି, I will call you later. I will call you later. ମୁଁ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି, I decline to provide. I decline to provide. ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, thank you for inviting us. Thank you for inviting us. କେତେ ଘୃଣ୍ୟ, how disgusting. How disgusting. ତୁମେ ଆସୁଛ କି? Are you coming? Are you coming? ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ, yes by all means. Yes by all means. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, I have no idea. I have no idea. ନା ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, no I don't want. No I don't want. ଦେଖା ହେବ, see you. See you. ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖା ହେବ, see you next week. See you next week. ତେଣୁ ମୁଁ କରେ, so I do. So I do. ତେବେ ତୁମେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? So what are you doing? So what are you doing? ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ, allow me. Allow me. ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି, I can't wait. I can't wait. ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, I don't have time. I don't have time. ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, I am busy. I am busy. ମୁଁ ଥକି ଯାଇଛି, I am tired. I am tired. ମୁଁ ସହମତ ନୁହେଁ, I don't agree. I don't agree. ଖୁସି ହୁଅ, cheer up. Cheer up. ଚାଲ, come on. Come on. ଏତେ ପିଲାଳିଆ ହୁଅ ନାହିଁ, don't be so childish. Don't be so childish. ଘୁଞ୍ଚାଅ ନାହିଁ, don't move. Don't move. ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, don't worry. Don't worry. ଉପଭୋଗ କର, enjoy yourself. Enjoy yourself. ତୁମେ କରିସାରିଲ କି? Are you done? Are you done? ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରିପାରେ କି? Can I ask you something? Can I ask you something? କେମିତି ଅଛ? How are you? How are you? ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର, follow me.
ଫଲୋ ମି। ଭଗବାନ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ମୁଁ ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛି। I decline to provide this information. I decline to provide this information. ତୁମ କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦିଅ। Comb your hair. Comb your hair. ଧୀରେ ଚାଲ। Go slow. Go slow. ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେଉଁଠି? Where is my pant? Where is my pant? ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁଗଣ। Well done guys. Well done guys. ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ। Well done brother. Well done brother. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। I am sorry about that. I am sorry about that. ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା କରେ। So I do it. So I do it. ତୁମେ ଖାଇସାରିଲ କି? Are you done eating? Are you done eating? ଦୟାକରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ। Please be seated. Please be seated. ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। It's very thoughtful of you. It's very thoughtful of you. ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। None of you. None of you. ଏପରି ଶବ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କର। Stop making such a noise. Stop making such a noise. ତୁମେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛ। You are going too fast. You are going too fast. ମୋ ସହିତ ଆସ। Come with me. Come with me. ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେଉ। Have a good trip. Have a good trip. ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। Good afternoon. Good afternoon. ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବର୍ଷ ହେଉ। Have a good year for you. Have a good year for you. ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। I admire you. I admire you. ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। I apologize. I apologize. ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। They like each other. They like each other. ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। I am sorry for that. I am sorry for that. ଏହା ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। It does not matter to me. It does not matter to me. ତୁମେ ମୋର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ। You are wasting my time. You are wasting my time. ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି। I feel much better. I feel much better. ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କର। Clean it well. Clean it well. ଏହି ଟେବୁଲକୁ ସଫା କର। Clean this table. Clean this table. କିଛି ଭାବ ନାହିଁ। Never mind. Never mind. ଏହାକୁ ଦୋହରାଇ ଦିଅ। Repeat it. Repeat it. କାମୁଡ଼ି ନିଅ। Take a bite. Take a bite. ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ। Give me some time. Give me some time. ଦୟାକରି ଏହା ମୋତେ ଦିଅ। Give it to me please. Give it to me please. ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। Say goodbye to me. Say goodbye to me.
ପ୍ରଥମେ ଗାଧୋଇ ନିଅ। ଟେକ୍ ଏ ବାଥ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଟେକ୍ ଏ ବାଥ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଏହା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଦୟାକରି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍। କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି। ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି। ମୋତେ ଦେଖାଅ। ଶୋ ମି। ଶୋ ମି। ଭିତରକୁ ଆସ। କମ୍ ଅନ୍ ଇନ୍। କମ୍ ଅନ୍ ଇନ୍। କିଛି ବିଶେଷ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେସିଆଲ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେସିଆଲ। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ। ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେସିଆଲ ଫର୍ ୟୁ। ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେସିଆଲ ଫର୍ ୟୁ। ଡେଇଁ ପଡ଼ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ଜମ୍ପ। ଡୋଣ୍ଟ ଜମ୍ପ। ତୁମେ ଆଘାତ ପାଇବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ହର୍ଟ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ହର୍ଟ। ତୁମେ ପଡ଼ିଯିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍। ୟୁ ୱିଲ୍ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍। ଧୀରେ ଚାଲ। ୱାକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ୱାକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ଠିଆ ହୁଅ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ୱେକ୍ ଅପ୍। ୱେକ୍ ଅପ୍। ସବୁ ଖାଅ। ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍। ଇଟ୍ ଇଟ୍ ଅଲ୍। ଏବେ ଏଠାରୁ ଆସ। କମ୍ ହିଅର୍ ନାଓ। କମ୍ ହିଅର୍ ନାଓ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଡୁ ୟୁ ନୋ? ଡୁ ୟୁ ନୋ? ସାକ୍ଷାତ ପରେ। ଆଫ୍ଟର ମିଟ୍। ଆଫ୍ଟର ମିଟ୍। ଉଠ। ଗେଟ୍ ଅପ୍। ଗେଟ୍ ଅପ୍। ବସି ପଡ଼। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ସିଟ୍ ଡାଉନ୍। ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପିକ୍ ଲାଉଡ଼ଲି। ସ୍ପିକ୍ ଲାଉଡ଼ଲି। କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱେ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୱେ। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ହ୍ୱାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍? ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା? ହାଉ ଡେର୍ ୟୁ? ହାଉ ଡେର୍ ୟୁ? ତାହା ଭୁଲ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରଙ୍ଗ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରଙ୍ଗ। ତୁମର ନାକ ସଫା କର। କ୍ଲିନ୍ ୟୋର୍ ନୋଜ୍। କ୍ଲିନ୍ ୟୋର୍ ନୋଜ୍। ବହିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କର। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ବୁକ୍। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ବୁକ୍। ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍। ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍। ଚୁଲିରୁ ବାହାର କରିବା। ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋଭ୍। ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋଭ୍। ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅ। ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍। ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍। ତୁମେ ପଡ଼ିଯାଇପାର। ୟୁ ମେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍। ୟୁ ମେ ଫଲ୍ ଡାଉନ୍। ତୁମର ପ୍ରାୟ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ୟୁ ଆର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲେଟ୍। ୟୁ ଆର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲେଟ୍। ମୋ ବନ୍ଧୁ କେଉଁଠି? ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ୱେର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଏ କାହାର ପିଲା? ହୁଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ହୁଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ତୁମର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଏଲ୍ଡର୍ସ। ଏବେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ନାଓ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ନାଓ? ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କର। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଟପିକ୍ସ। କ୍ଲୋଜ୍ ଦ ଟପିକ୍ସ। ତୁମେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ୟୁ ସୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍। ୟୁ ସୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍। ଶୀଘ୍ର ଉଠ।
Get up early. Get up early. ତୁମର ମନେ ଅଛି କି? Do you remember? Do you remember? ପ୍ରଥମେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ. Do this work first. Do this work first. ତୁମର ହସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର. Control your laughter. Control your laughter. ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର. Try to understand. Try to understand. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? What can I do for you? What can I do for you? ମୋତେ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ. Don't bother me. Don't bother me. ବାଜେ କଥା କୁହ ନାହିଁ. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. ସମସ୍ତେ ଭଲ କଲେ. Everyone did well. Everyone did well. ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି. I will call you later. I will call you later. ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ. Answer my question. Answer my question. ତୁମ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି. Talk to you later. Talk to you later. ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? What is your problem? What is your problem? ଦୟାକରି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ. Please come here. Please come here.